बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर, उनकी आल औलाद पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की वजह से मेरे मुल्क पर, मेरे वालिदैन पर, मेरे दोस्त अहबाब के वालिदैन और बीवी बच्चों पर अपना ख़ास रहम करे और जहन्नम की आग से महफूज रखे। दोस्त अहबाब से ये भी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी, और घंटी का बटन जो है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मैं अक्सर मुआशरे के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन्हीं को डिस्कस करता हूं और उन्हीं को ही टारगेट करता हूं। आज का भी जो मेरा मौजू है वो भी हमारे मुआशरे का ही एक पहलू है, जिसमें मैं आज शादी ब्याह जो है, हमारे जो मुसलमान मुआशरे में शादियाँ होती हैं उनमें जो मुख्तलिफ किस्म की खराफात और बिदात कहूँगा मैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो है गलत बातें, रवायात जो दाखिल हो गई हैं और जिनकी वजह से शादियाँ अब मतलब इतनी महंगी हो गई हैं और इतनी अजीबोगरीब हो गई हैं कि दुख होता है कि ये मुसलमान मुआशरा है। आज का जो वीडियो मैं शुरू करूँगा वो सबसे पहला फंक्शन मैं लेने जो है वो कोशिश करता हूँ, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो मेहंदी जो हमारे मुआशरे में शादियों में अब इतनी रच बच गई है कि शर्म आती है। मेहंदी वाले दिन जिस तरीके से दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन वाले के घर और दुल्हन वाले के घरों से दूल्हे के घर मेहंदी जैसे लेके जाते हैं, और जिस तरीके से ढोल ढमक्का और आतिशबाजी की जाती है, लड़कियां जिस तरीके से बाल खोलकर और फैशन करके, मेकअप करके गलियों में से गुजरती हैं और लोग जो है वो खड़े होकर गलियों में तमाशा देखते हैं। हैरान हूँ उन वालिदैन पर, उन बहन भाइयों पर जिनको ज़र्रा रत्ती भर भी शर्म नहीं आती कि किस तरीके से ये लोग जो हैं ये इस बुराई को जो है वो अपना चुके हैं। हमारी गैरती ख़त्म हो गई है, इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहने जाते हैं। ये मुसलमान माशरे की कतहन ये मुसलमान माशरे की ये रीत थी ही नहीं, ना कभी थी, जिस तरीके से हमने इसको मेहंदी को बना दिया है। मेहंदी के बाद अगला फंक्शन जो आता है वो शादी से बारात वाले दिन से एक रात पहले का है। उस दिन जनाब दुल्हन वाला जो घर है वहाँ तो जो होता है उसको तो छोड़े, लेकिन जो फंक्शन दूल्हे के घर में होता है वो इंतहाई शर्मिंदगी वाला है। मोस्टली अब घरों में, आम देहातों में और सादा से लोग जो गरीब लोग हैं, और ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे तजर्बे में है, जिनको मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें सबसे पहले रात को तोहफे लाई जाती हैं। बिल्कुल मैं तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ, मैंने अपने माशरे में, अपनी गली मोहल्लों में ये होता देखा है। तोहफे लाई जाती हैं, रात को हिजड़े खुसरे जो है वो निचवाए जाते हैं और उन पर जो है वो पैसे जो है ना वो निशावर किए जाते हैं। अब ये पैसे निशावर करने से भी मुझे सख्त इख्तिलाफ है, और ये मैं बात भी इस वीडियो के अखीर में ज़रूर करूँगा, और इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा दोस्तों से कि इस वीडियो को अखीर तक देखें। अब होता क्या है जनाब कि रात को तोहफे लाई जाती हैं, हिजड़े या खुसरे जो भी कह लें उनको लाया जाता है और रात को नचाया जाता है उनको। अब बाज़ दफ़ा तो ऐसी भी सूरत हाल होती है कि यही तोहफे जो होती है ये पुलिस वालों से भी मिली हुई होती हैं, और वो पुलिस वालों को बता के आती हैं, ना भी बताएं तो वहाँ आके बता देती हैं कि जनाब हम फलां मोहल्ले में फंक्शन कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि रात को जो पुलिस वाले हमारे शेर जवां हैं वो भी जनाब गाड़ी को टाँ करते हुए वो भी पहुँच जाते हैं, और जनाब वो दूल्हे को भी पकड़ लेते हैं और वहाँ पे ब्लैकमेल करते हैं, और फिर वहाँ पे हमें साथ दिलाते हैं कि आपको शर्म नहीं आती यार, ये है वो है फलाटी। और वो जो तोहफे होती है और घर की खवातीन जो होती है वो छुपती फिर रही होती हैं उस वक्त, और जनाब उनको जो पुलिस वाले जो होते हैं वो फिर वहाँ पे जो है वो सबक देते हैं और पैसे लेकर जो है वो वहाँ से तितर होते हैं। यानी जो बुराई जो वो कर रहे होते हैं वो पैसों की हद तक होती है, पुलिस वाले भी अपना जो है वो भत्ता लेकर खामोश हो जाते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है जनाब, फिर बारात वाला दिन आता है। अब बारात वाले दिन जो है वो भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। बारात यार, आप लड़की वाले के घर में जा रहे हैं तो ये कौन सा तरीकाकार है भाई बारात का कि आप 300-300 400 बंदे जो हैं वो बारात का लेके जाएं। अब आगे हम देखते ही नहीं हैं कि यार जो है कि ये बच्ची का घर कैसा है, इनके वालिदैन कैसे हैं, वालिदैन ने बच्ची को पढ़ाया है,
16-17 سال کی اس کو جو ہے نا وہ تعلیم دلوائی، لاکھوں روپے اس پہ خرچ کیا ہے، اور پھر اس کے لیے جہیز اکٹھا کیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ناک بچانے کے لیے جو ہے وہ 300-400 لوگ برات کے لے کے جاتے ہیں۔ 200 تو معمولی بات ہے، 150-200 بندے تو معمولی بات ہے آج کل براتیں جو ہے وہ لے کے جانے کی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے خاموش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل اچھے رشتے جو ہے وہ اچھے کیا چھوڑے، رشتے ملتے ہی نہیں ہیں، لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، لڑکے جو ہے وہ کم ہیں، اور بڑی بے جوڑ قسم کی شادیاں ہوتی ہیں، تو والدین، بچیوں والے والدین جو ہوتے ہیں وہ بلیک میل ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جناب پھر نکاح کی باری آتی ہے۔ اب نکاح پہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہاں پھر دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا یعنی وہ مہندی والا فنکشن جو بالکل اسلام کی روح سے مطلب نہیں ہے، اس کا تک ہی نہیں بنتا کوئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ مطلب جو ہے وہ برات جب آتی ہے وہ 200-300 بندہ جو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر جو رات کو جو وہ طوائفیں نچائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈھول ڈمکا لے کے جو ہے وہ برات کا جو ہے وہ گھروں میں، میں تو یہی کہوں گا جناب، دلہن والے گھر پہ ہلا بولا جاتا ہے، میں تو یہی کہوں گا جناب، ناچ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ او بھائی، یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ ناچ رہے ہیں اور بےہودہ طریقے سے، اور بڑا عجیب و غریب قسم کا میوزک لگا ہوتا ہے۔ پھر نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے وقت جو ہے پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اور دعا یہ ہوتی ہے جناب، تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو نیولی میرڈ لوگ ہیں جن کی اب شادی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر، اور ان لوگوں کی شادی میں جو ہے نا وہ برکت دے، اور مطلب جو ان میں پیار و محبت۔ تو سوچنے والی بات یار یہ ہے کہ جو پیچھے ہم 2-3 دن جو 4-5 دن فنکشن کرتے رہے ہیں، جو ہم کنجر خانہ میں جیسے کہوں گا وہ کرتے رہے ہیں، یہ مطلب وہاں تو نہیں ہمیں یاد آیا کہ یار یہ مطلب یہ خلاف اسلام ہے، یہ باتیں ایسی ہونی نہیں چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے جناب، شادی ہو جاتی ہے، اب رخصتی کا وقت آتا ہے۔ تو رخصتی کا وقت جو ہے اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں، اب وہاں پہ جو جہیز ہوتا ہے، پہلے تو جہیز مانگا جاتا ہے، اور لڑکی والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور لڑکی والوں کو شاید مطلب جو لڑکے والے جو ہیں، دلہا جو ہوتا ہے اس کی طرف سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں یا دلہا جو ہوتا ہے، وہ بہت کم چانسز ہے کہ وہ شادی کے لیے جو ہے وہ جہیز مانگیں۔ جہیز کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ دلہا کا جو دلہے کی جو بہنیں ہوتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، جو اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر جناب شادی والے دن جناب جب رخصتی آتی ہے تو لڑکیاں کھڑے ہو کے جناب سوٹوں کو اس طریقے سے، جس طریقے سے وہ نمائش نہیں کرتے کہ یہ فلاں نے دیا ہے جی، یہ فلاں نے دیا ہے جی، بڑی عجیب و غریب طریقے سے وہ سوٹ جو ہوتے ہیں وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو غریب بچیاں ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی کہ یار یہ کیا ہے، واٹ از دس، سونے کا اتنا مطلب نمائش کی جاتی ہے۔ اچھا، کہاں ضرورت ہے بھائی ان کی یہ کپڑے اتنا دکھانے کے، جی فلان لائے کے آیا، فلان لے کے آیا، اتنا ہم نے سونا ڈالا ہے، تو یہ کہاں ضرورت ہے بھائی، مجھے بتائے کہاں ضرورت ہے ان کی؟ عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں ہمارے آگے۔ اب اس کے بعد جناب شادی کے بعد اگلا مرحلہ رخصتی کے بعد جب آتا ہے تو رخصتی ہوتی تو پھر ہم دلہن کو قرآن پاک کے نیچے سے گزارتے ہیں۔ اوپر قرآن پاک پکڑا ہوتا ہے اس کی دلہن کی سہیلیوں نے یا دلہن کی بہنوں نے یا اس کی ماں نے، اور نیچے سے ہم جو ہے نا وہ یعنی پیچھے جو بھی کام ماسوائے کے نکاح کے جو شرعی لحاظ سے باقی سارا کام جو ہم 3-4-5 دن پہلے کا جو ہو رہا ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اب دلہن کو قرآن پاک کا ضامن بنا دیا جاتا ہے، اس کو قرآن پاک کے نیچے سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ پتہ نہیں دلہن نے خود قرآن پاک پڑھا بھی ہے کہ نہیں، اس کو کوئی صورت آتی بھی ہے کہ نہیں۔ قرآن پاک بھائی دلہن کو پڑھائیں، اس کو عمل کروائیں، نہ کہ قرآن پاک کہاں ہے، مجھے ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تو ہسٹری بھی پڑھی، اسلامی ہسٹری بھی پڑھی ہے، مجھے تو نہیں نظر آیا کہ یہ کہاں سے قرآن پاک سے نیچے سے گزار کر جو ہے وہ دلہن کے جو ہے نا وہ بڑی برکت آ جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ دلہن جو ہے وہ لے جاتے ہیں، مطلب ہوگی رخصتی ہوگی، اور رخصتی ہونے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، اب جناب وہ دلہن جو ہے وہ دلہے کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جو سب سے بڑی مطلب جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے وہ ہے نا ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، مجھے اس دلہے کی غیرت، اس کے جو مجھے شرم، اس کی بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ وہاں جس طریقے سے پھر اندر ویڈیو بنائی جاتی ہے شادی پر، وہ جو باہر سے ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ہوتا ہے، جو دلہے سے بھی پہلے دلہن کو دیکھتا ہے، اس کو دلہن کو بتاتا ہے اس طرح کا پوز بناؤ، اس طرح کا پوز بناؤ، اور وہ دلہن بھی اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے، وہ کسی جگہ پہ احتجاج نہیں کرتی، کہتی یہ کیا کر رہے ہیں آپ،
اور दूल्हा जो है वो खड़ा होता है और वो एक बाहर के 2 या 3 मर्द होते हैं, वो वहाँ पे जनाब दुल्हन की बहन भी होती है, जब जो भी उसके साथ आई होती वो, और साथ जो है वो दूल्हा जो होता है उसकी बहनें, उसकी भाभियाँ, उसकी माएँ, वो उसके साथ जनाब वीडियो बनाकर मुख्तलिफ पोज बगैर दुपट्टों के बाल खोल के बैठी होती हैं। अच्छी मतलब जो है ना वो है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात करता जाऊँ, जब खाना खिलाया जा रहा होता है तो उस वक्त मैंने अक्सर शादियों में देखा है कि बाज़ दफ़ा मतलब जो होता है वो रिश्तेदार जो है वो लड़ पड़ते हैं, जी ये मर्द इधर क्यों आया है, ये हमारी औरतों में क्यों आया है। अच्छा, मैं मतलब बड़ा हैरान हूँ कि वो मर्द उन्हीं का ही रिश्तेदार होता है और उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहाँ पे जो वीडियो बना रहा होता है, जो किसी का भी रिश्तेदार नहीं होता, वो जहाँ मर्जी घुस जाता है, जिस पता नहीं किस किस तरीके से वो पोज बना रहा होता है, और वो जिसकी मर्जी वीडियो क्लोज बना के जिधर से जिस मर्जी जाविये से एंगल से जो है वो वीडियो बना ले, उस पर हमारी जो खवातीन होती हैं, वो बच्चियाँ होती हैं, वो ऐसे बन के तन के बैठती हैं कि जी मेरी वीडियो हो, और ना दुपट्टे की तरह कोई टेंशन नहीं होती, ना वहाँ पे भाइयों की गैरत जागती है, ना वहाँ पे खामदों की गैरत जागती है। इंतहाई बेशर्मी वाली बात है, अजीब मतलब सूरत हाल है। इसके बाद जो अगली बात जो आती है, जो मैंने आपको कहा था कि नोट निशावर करने की, यार करेंसी नोट जो होते हैं ना, ये किसी भी कौम की इज्जत होते हैं। ये मतलब एक किसी भी कौम के लिए ये फख्र की बात होती है कि ये हमारी करेंसी नोट है। और हम क्या करते हैं, ये शादी ब्याहों पर और ये स्टेज पे जब तोहफे नाच रही होती हैं या जो बैंड बाजे बज रहे होते हैं, तो हम उसको नए नोट जो होते हैं वहाँ पे निशावर कर रहे होते हैं, और वो नोट जो होते हैं वो पाँव में गिरते हैं, कोई किस तरीके से खींच रहा होता है। इतनी तजलील करते हैं हम अपनी करेंसी की, सोच से बाहर है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। बहुत सारे ममालिक में, यकीन करें जो जिंदा कौमें हैं, वो वाले ममालिक जो होते हैं, वो अपनी करेंसी की तौहीन समझना जो करे, अगर कोई दूसरे ममालिक के लोग या दूसरे मुल्कों के लोग बाशिंदे जो होते हैं, तो वहाँ पे पर्चा हो जाता है, कैद हो जाती है। लेकिन हम जो है वो हम इसको बगैर सोचे समझे जो है वो जनाब हम तजलील करते हैं नोटों की, और जिस तरीके से हम निशावर कंजरों के ऊपर से जो है ना वो निशावर कर रहे होते हैं और वो उसको उठा रहे होते हैं। अच्छा, फिर अगली मज़े की बात जो है कि अगर आपको खुले पैसे चाहिए तो आप 100 रुपया दें, तो वो 100 की जगह पे आपको 80 या 90 रुपया देंगे। वो कहते हैं कि हमने गिने होते हैं, हमने तो गिनने नहीं, फिर शुरू हो जाते हैं मतलब जो है ना वो 10-10 नोट, 100 नोट, 20 वाले, 1000 वाला, 500 रुपए वाला, हम जो है कंजरों पे तोहफों पर निशावर कर रहे होते हैं, फ़र्ज समझते हैं दोस्त अहबाब जो है। लेकिन यही चीज़ जो हम जब अपनी ज़ात पे खर्च करने के लिए आए, अपनी माँ पे या अपनी बहन की दवाई के लिए भी खर्च करने पड़े, तो हम जो है वो सोचते हैं, फिर हमें महंगाई नज़र आती है, हम हो बड़ी महंगाई हो गई है यार। तो भाई बहुत सारी खराफात ऐसी है जो हमने खुद बनाई हुई है, हमारी वजह से है, इनको हम अपने मुआशरे से ख़त्म कर सकते हैं। मैं तमाम दोस्त अहबाब जो जितने भी हैं, तमाम दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की खराफात हैं हमारे जो है वो सारी इनको ख़त्म करें। इनकी इस्लामी मुआशरे में कहीं भी जो है वो नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। शादियों को आसान करें। हमारी नौजवान बच्चियां जो है वो यूनिवर्सिटियों से पढ़ के MPhil PhD करके MSc करके घरों में बैठी हुई है, और वो शादियां इतनी जो है वो मुश्किल कर दी है, निकाह इतने मुश्किल कर दिए हैं कि जो है वो बहुत अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, इस वीडियो के साथ साथ मैं एक और बात भी बता दूँ। शादियों की बात जो है ये करना इसलिए ज़रूरी था कि ये हमारे मुसलमान मुआशरे में ये एक बहुत अहम मतलब जो है ना वो, जैसे ही हमारा बच्चा या बच्ची जवान होते हैं तो वालिदैन भी और बच्चा और बच्ची भी जो होते हैं ये फ़ौरन ये सोचते, ज़ाहिर है उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारना होता है, तो इसलिए ये बहुत अहम पहलू है। जो मैं जितनी भी आपसे लोगों से बातें की हैं ये बहुत अहम है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को जब मैं कर रहा हूँ तो आपको मैं जोड़ रहा होगा। बात तो यही जोड़ने की है, ये बातें पहले भी होती रही हैं, हमारे मुख्तलिफ स्टेजेस पे होती हैं। ये हमारे उलमा हजरात जो है, हमारे आलम जो होते हैं, हमारे टीचर जो होते हैं, असातिज़ा होते हैं, ये करते हैं, तमाम माशरे में लोग करते हैं इन बातों को, ये होती है, लेकिन इन पर अमल नहीं होता। तो मैंने आज इनको सिर्फ आपको ये जोड़ने के लिए की हैं कि ये वो खराफात है जिनको अगर हम ना करें तो शादी तो फिर भी हो जाती है, और शादियाँ जो है वो बहुत सारा कर्जा जो होता है वो उससे बच जाता है। अच्छा, इसके साथ में एक और है वो नेंदर, हम तो हमारे इलाके में उसको न्योंदर कहते हैं, नेंदर या न्योंदर कहते हैं, तो वो भी डाला जाता है।
اچھا اس کی میں نے تحقیق کی، پڑھا اس کے بعد، تو اسلامی نقطہ نظر سے تو یار اس کی مطلب مجھے اتنی کوئی اہم اس کی مجھے تصدیق نہیں ملی. لیکن اگر میں کسی بعض لوگوں سے جب بات کرتا ہوں کہتے ہیں یار یہ دلہن اور دلہا والے جو ہوتے ہیں اس دن ان کی مدد ہو جاتی ہے اس طریقے سے. چلے یہ تو بات ہوئی کہ چلے، لیکن ہم وہاں پہ کھاتے کھول کے بیٹھ جاتے کہ جی میں نے تو اتنا ڈالا تھا آپ کے گھر میں، جی میں نے یہ مت کھاتے کھول جاتے ہو. بھائی آپ کی ہمت تھی، آپ کو اللہ نے اتنا دیا تھا، آپ نے ڈال دیا. جو دوسرا بندہ آیا ہے جو وہ ڈال رہا ہے اس کی اتنی ہمت نہیں ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی سکت نہیں ہے اور آپ کھاتا کھول کے بیٹھ گئے اس کا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ساری خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے میں شادی بیاہوں میں آ گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور میرا پھر یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں کو توفیق دیتا ہے جو توفیق لینے جاتے ہیں، خواہ بخواہ کی توفیق نہیں دیتے. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو اگر ہم چاہیں تو معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں. تمام دوست احباب اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. کمنٹس ضرور کیجئے گا. السلام علیکم جی.